biryani. Butter chicken. Butter chicken. Ano to? Buksan mo. Ano yan? Monggo yata. Munggo. Oo, munggo. Ano to? Chicken? Chicken. Yes. Paubos na. Saka yan o. Ramen pa sila eh. Rice. Ano to? Kabayan niya na. Ginataan? Ano yan? Gata. Manok no? Oh, lahat po manok. Tapos ito, manok din. Ano to, nilaga? Sinigang. Sinigang? Tignan natin kung anong laman natin. Ano? Parang sabaw lang yan. Sabaw nga. Sinigang na manok. Ito, ano to? Pinakbet. Gulay? Pakbet? Pakbet. Chapsuy. Chapsuy? Pansit. Pansit? Chicken strips. Chicken strips? Chicken strips. Ay, ito pa daw. Pritong isda. Madami nga. Tapos ito din de? Ito din kasali? Oo. Kasali sa budget? Ano to? Ay, may kirkir. Para sa biryani sa ito sa Bixi guys. Maingay nga lang. Oh, sige, rampadora.